discrepancy that will be taken into consideration. That's my ruling. Shri Sajjad Ahmed Kichluchi, your maiden speech, congratulations. Thank you, sir. Thank you so nice, Vice Chairman, sir. Sir, ہمارا ملک جو ہے ایک جمہوری ملک ہے اور اس ملک کا ڈنکا جو ہے پوری دنیا میں اس لیے بھی بجتا ہے کہ یہاں فیئر الیکشن ہوتے تھے، یہاں الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے اچھی سرکاریں دیتے تھے، اور جو سرکاریں لوگوں کا اچھی طریقے سے کام کرتے تھے، یہاں اچھے الیکشن کمشنر رہے، ٹی این سیشن جن کے کاریہ میں اچھے ریفارمز ہوئے، انہوں نے ووٹر آئی ڈی، مجھے یاد ہے کہ ان کے وقت میں ہی وہ نکلا، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو ووٹر لسٹ میں ڈالا جائے تاکہ وہ اپنے حق کا استعمال کریں۔ جناب والا، جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے، 10 سال کے بعد جموں کشمیر کی اسمبلی کے چناؤ ہوئے اور اس کے 1 سال بعد راجیہ سبھا کے الیکشن ہوئے۔ آپ کو اسی سے اندازہ ہونا چاہیے کہ جموں کشمیر کی طرف یہ سرکار جو ہے یہ کتنی سیریس ہے۔ میں پھر بھی الیکشن کمیشن آف انڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ جہاں پہ بابا صاحب امبیڈکر کا جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو ایک طرف رکھ کے جموں کشمیر کے فیصلے لیے جائیں، تو وہاں میں کہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں بہت اس معاملے میں جو ہے نا امید ہیں، ان کو کوئی امید نہیں ہے۔ جناب والا، یہاں ایس آئی آر کی بات چل رہی ہے، میں کہتا ہوں اس سیکولر ملک میں کم سے کم ایس آئی آر کی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر الیکشن کمیشن آف انڈیا فیئر ہوتا تو آج جو پورے ملک کے لوگ جو ہیں جو ان پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ الیکشن ریفارمز جو یہاں چرچا چل رہی ہے، ہم نے 4 سال پہلے جموں کشمیر کے لوگوں نے یہ بھگتا ہے۔ 4 سال پہلے جب حد بندی کمیشن مقرر ہوا، اس نے لائنیں کھینچنی شروع کر دی تو سماج کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ہم نے بڑے دروازے کھٹکھٹائے، حد بندی کمیشن کے پاس بھی گئے، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس بھی گئے۔ ہم نے کہا ناانصافی ہو رہی ہے، سماج کو بانٹا جا رہا ہے، جموں کو کشمیر کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، گلی کوچے جو ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، مگر ملک کے کسی کمیشن نے ہماری بات نہیں سنی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد الیکشن ہوئے۔ بہرحال الیکشن میں کیا ہوا؟ جموں میں تو بی جے پی کا دبدبہ چلا، مگر کشمیر ویلی میں بی جے پی کو ریجیکٹ کیا، اور جو حد بندی کمیشن تھا، جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن تھا، وہ جموں کشمیر کے لوگوں نے جواب دیا کہ آپ نے جو غلط کیا ہے، مگر یہ لوگ ہیں جو صحیح فیصلہ جو ہے جماعتوں کو سکھاتے ہیں۔ جناب والا، آنریبل پرائم منسٹر صاحب، جب بھی
जम्मू कश्मीर के लोगों से मुखातिब हुए, चाहे वो इलेक्शन रैलियों में हुए आए, मगर एक बात हर वक्त उन्होंने की कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनके साथ हम दिल्ली की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कम करना चाहते हैं। मगर हो क्या रहा है जनाब वाला, हो ये रहा है कि 2019 के बाद हमारे हजारों नौजवान और बुजुर्ग जो है वो जेलों में बंद हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप ही बताइए ऑनरेबल वाइस चेयरमैन साहब, कहां से दिल्ली की दूरियां और दिल्ली की दूरियां खत्म हो सकती हैं? हमारे बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे जर्नलिस्टों के घर तोड़े जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो मुझे बताइए कि ये दिल्ली की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कहां खत्म हो सकती हैं? एक चुनी हुई सरकार जिसको लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी दी है, आज उस सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे बताइए ये दिल्ली की दूरियां और ये दिल्ली की दूरियां कैसे खत्म हो सकती है? हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स, प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं या दूसरी पार्टियों के जो लीडरान हैं, जब 2019 हुआ उसके बाद हजारों लीडरों को, लोगों को जेलों में बंद कर दिया। आज तक हमको ये पता नहीं चल रहा है कि भाई हमको क्यों जेलों में बंद कर दिया गया था। क्या इससे दिल्ली की दूरियां और दिल्ली की दूरियां खत्म हो सकती है? हमारे बच्चे जो मेरिट पे सेलेक्ट हो रहे हैं, जब कॉलेज उनको अलॉट किए जा रहे हैं, जब कॉलेज अलॉट किए जा रहे हैं, वहां भी हिंदू मुस्लिम का कारण जो है वो हो रहा है। तो कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि भाई दिल्ली की दूरियां और दिल्ली की दूरियां जो है खत्म हो जाएंगी? मैं हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, Honorable member, we are speaking on election reform. I only request you to focus on the सर मैं खत्म कर रहा हूं। हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं उनको बंद किया गया है। हमारा जम्मू कश्मीर का हर इंसान वो जो है टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। पहलगाम का हमला हुआ, हमने हमेशा जम्मू कश्मीर के बच्चे ने सड़क पे आकर उसकी मजम्मत की, मगर उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं उनको जो है बंद कर दिया गया। लिहाजा मुझे आप बताइए कि कैसे दिल्ली की और दिल्ली की दूरियां जो है खत्म हो जाएंगी? जनाब वाला, ईडी और एनआईए जो है गली को हर जगह जो है जिससे हमारे नौजवानों का जो है नौजवान जो है डिप्रेशन में आ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं। और this cannot be allowed. I'm sorry, honorable member. Sir. You talk on election reforms, I'll allow you. Sir, बस एक मिनट में yes, please. Election reforms. Sir. Election reforms. Yes, please. Please sit down. Please. मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से यही अपील करना चाहता हूं। वो देश के हुक्मरान हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनको नुक्तिचीनियां भी कर सकते हैं, मगर हमें उम्मीद भी उनसे है। उन्होंने जो वादा हमसे किया है कि इलेक्शन के फौरन बाद जम्मू कश्मीर की रियासत को बहाल किया जाएगा, मैं आपकी वजाहत से प्राइम मिनिस्टर को आज फिर एक बार ये अपील करना चाहता हूं कि हमारी रियासत को जो है जल्द से जल्द बहाल किया जाए। थैंक यू जनाब वाला, मैं लास्ट में बस थैंक यू एक गीत सर एक शायर सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ, एक शेर में बस पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद सर, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तान, जिसे तुमने हंसी में उड़ा लिया। शुक्रिया जनाब। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, Satpal ji, point of order. What was your rule number? Honorable member is speaking rule number, sir. 110. 110. Yeah. Okay. Scope of debate. He has, whatever he has spoken, it is outside the ambit of that debate. I would like to submit, Honorable Prime Minister has never said it
after the election, statehood will be given. He No, he has didn't refer said. to that. He has said it. Your point is taken. He has said it. जब भी ठीक परिस्थितियां आएंगी तो जम्मू कश्मीर को उनका हक मिलेगा. इससे पहले का वाकया अगर आप लोगों के ध्यान में हो तो 370 में हम लोगों ने क्या भुगता है. I take your point. I take your point. Thank you. तो इसलिए that matter must be We explored. will examine it factually, and if that is not appropriate, that we will not be there. That is my ruling. Thank you very much. Thank you very much. We will